اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین اکرام، آئی اسمارٹ کے ادارہ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ دا ڈیولپمنٹ آف تھنکنگ اسکل ہے کہ ایک سوچ کا عمل شروع کیا جائے۔ اسی حوالے سے ایک سیشن جس میں کلاس مینجمنٹ پر گفتگو ہوئی، اور اسی سلسلے کی کڑی آج دوسرا موضوع، ایک دوسرا سیشن جو ٹریننگ سیشن ہے، جس کا ٹاپک ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی۔ ٹیچنگ میتھڈالوجی ایک ایسا آرٹ ہے جو سراسر آپ کی سائیکالوجی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نہ صرف ٹیچر کی بلکہ اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک سارا ذہنی عمل ہے جس میں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں پر لے کر جانا ہے جہاں پر ایک تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو دو سیشنز میں رکھا جائے۔ آج پہلا سیشن ہے۔ سب سے پہلے اگر ٹیچنگ میتھڈالوجی کو دیکھیں تو میتھڈالوجی ایک طریقہ کار ہے، ٹیچنگ ایک پڑھانے کا عمل ہے۔ اس کے اگر ہم مین پوائنٹس لیں تو وہ ٹوٹل 5 پوائنٹس بنتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر 1، نیو ٹاپک۔ اس کا مطلب ہے لرننگ آبجیکٹیوز۔ لرننگ آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو بہت زیادہ علم ہونا چاہیے کہ واٹ از دا آبجیکٹیو آف ایجوکیشن اینڈ what is the objective of the particular topic or subject۔ نہ صرف یہ کہ تعلیم کا مقصد کلیئر ہو کہ یہ بچہ 16 سال کی تعلیم کے بعد کہاں پر کھڑا ہوگا، بلکہ وہ جس بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہے اور اس میں وہ جس بھی ٹاپک کو پڑھا رہا ہے اس ٹاپک کو اسے مکمل طور پر جاننا چاہیے کہ اس ٹاپک میں بچے کو کیا سکھایا جائے گا، اور وہ ان ٹاپک کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کلیریفائی کرتا چلا جائے۔ یہ پہلی چیز ہے جو نیو ٹاپک سے جڑی ہوگی۔ اگر کوئی میتھمیٹکس کا ٹیچر ایک سیٹ کو پڑھا رہا ہے تو وہ بتائے کہ یہ سیٹ اصل میں ہے کیا؟ کیا کائنات میں سیٹس نہیں بنے ہوئے؟ کیا ہر چیز کے کچھ ممبرز نہیں ہوتے؟ اسی طرح ایک انگلش والا اپنے سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے لازماً طور پر سمجھے کہ جب وہ ٹینس پڑھانے لگا ہے تو وہ ٹینس کیا ہے، اس میں ورب اور ٹائم کا کمبینیشن کیسے آیا، اور کیا ہماری زندگی ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ کیا ہمارا ہر کام ایک خاص وقت سے تعلق نہیں رکھتا؟ یوں وہ اپنے طلباء کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہن کو وسیع سے وسیع کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں ہے ڈسکشن آن چیپٹر تھیوری۔ چیپٹر تھیوری کا مطلب جس چیپٹر کو وہ ڈیل کر رہا ہے اس کے سبجیکٹ میٹر کا اسے پتا ہو کہ یہ جو سبجیکٹ یا یہ جو ٹاپک ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوگا، پوری تصویر سامنے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک نیا ٹاپک ہے اور آپ اس کو پڑھانے لگے ہیں تو آپ نے سوچا کہ یہ 40 منٹس میں اگر اس ایک لیسن کے پہلے 3 پیراگرافز کو پڑھ کے چلا جاؤں تو یہ میں آرام سے 40 منٹس میں کور کر لوں گا۔ This will be very wrong practice because if you are not clear about the whole of the lesson, how can you be able to make the students understand the real objective of that lesson؟ اس لیے آپ پورے لیسن کی تیاری کے ساتھ جائیے، پورا لیسن آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا مڈل کہاں ہے اور اس کا اینڈ کہاں ہے۔ اور نمبر 2، ایپلیکیشن آف دا کانٹینٹس۔ اس کا یہ دوسرا پہلو ہے، ایپلیکیشن آف دا کانٹینٹس۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو کانٹینٹس، وہ جو لیسن کے اندر پوائنٹس ہیں ان کی آپ کو ایپلیکیشن بھی آنا چاہیے۔ وہ ایپلیکیشن لائف سے جڑی ہو، آپ کو علم ہو کہ لائف میں یہ چیزیں کہاں کہاں کام آتی ہیں۔ نمبر 3، کانسیپٹ بلڈنگ تھرو کوسچنس۔ یعنی پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پڑھاتے ہوئے یو کین ریز دا کوسچنس۔ 2-3 فائدے ہو سکتے ہیں کوسچنس کے۔ نمبر 1، ٹو ہیو دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس۔
to have their concentration, उनकी तवज्जो लेने के लिए. Number 2, it will also work as feedback for you. आप समझ पाएंगे कि बच्चों को किस चीज की समझ आ रही है और किस चीज की समझ नहीं आ रही. इसमें यह भी हो सकता है कि इन सवालात के जरिए आप एक पीके टेस्ट कर सकें. पीके टेस्ट क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, कि इस सबक से पहले बच्चों को किस चीज का इल्म है, ताकि आप वहां से बात शुरू कर सकें. अगर आपको महसूस हो कि यह जो टॉपिक दिया जा रहा है इसमें लाजमी तौर पर कुछ चीजों को पहले से बयान करना है, तो आप वहां से बात शुरू कीजिए. यह नहीं कि आप डायरेक्ट अपने लेसन से बात शुरू करें. यूं मुमकिन है कि आप अपने बच्चों को वो ऑब्जेक्टिव्स तक ना ले जा पाएं जहां तक वो जाना चाहते हैं. नंबर 3 है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग विद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. इसका मतलब क्या है कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, अब उनको मजबूत बनाने के लिए, उनमें एक पुख्तगी लाने के लिए आप ये कर सकते हैं. एक तो क्लास वर्क दीजिए उनको, यानी उसी वक्त आप पेयर्स बना के, बेहतरीन तरीक़ेकार होता है कि आप पेयर्स बना दें. पेयर में क्या होगा, दो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके काम करेंगे, या फिर एक टीम बना दें, ग्रुप बना दें. इसमें उनको कोऑपरेशन करना आएगा, इसमें उनको टॉलरेंस आएगी, इसमें उनको मैनेजमेंट करना आएगा, इसमें उनको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना आएगा. ये वो चीज़ें होंगी जिससे उनकी आप अखलाकी, मॉरल, एथिकल ट्रेनिंग भी करते जाएंगे और अपने लेसन को भी बखूबी उनके जहनों में इनकलकेट करते जाएंगे, जहन नशीन करवाते जाएंगे. एक तो क्लास वर्क और नंबर 2 होमवर्क. होमवर्क उनको दीजिए ताकि उनको एहसास हो कि ये काम हमने घर जाकर करना भी है, और नेक्स्ट डे द टीचर विल चेक आउट द होमवर्क. वो चेक करेगा ये काम ताकि उनके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा हो. बेहतरीन तरीका जो आजकल भी चल रहा है वो ये है कि आप आज़ादी देकर एहसास जिम्मेदारी पैदा करें. तलबा, हमारे स्टूडेंट्स वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो हमसे जुदा हों, वो आपके पास आए हैं कुछ सीखने, लिहाजा उन पर एतमाद कीजिए. और लास्ट वन जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का मेन पॉइंट है वो है डिस्कशन ऑन होमवर्क एंड डाउट्स. नेक्स्ट डे जब वो होमवर्क करके लाएं, ये उस दिन भी हो सकता है, या जब आप होमवर्क दे रहे हैं ये उस दिन भी हो सकता है कि होमवर्क देने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि ये आपका होमवर्क है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके ये हल होंगे. मसलन अगर इंग्लिश ही की बात कर लें तो उसमें ये हो सकता है कि आपने जो उनको एक डिक्टेशन के लिए या एक ट्रांसलेशन के लिए काम दिया है उसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ आ जाएं, तो आप पहले ही से वो मुश्किल लफ्ज़ उनको सिखा दें कि ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश ये लफ्ज़ है, ताकि बच्चों को जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनाना पड़े तो उनको आसानी रहे. ये होगा एक तो उस वक्त कि जब आप होमवर्क दे रहे हैं, और दूसरा कि जब वो होमवर्क करके ले आए, नेक्स्ट डे आप उनका होमवर्क चेक करेंगे और फिर जहां जहां उनको प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आप इंडिविजुअल लेवल पर भी देख सकते हैं, या आप ये काम कर सकते हैं कि आप होमवर्क उनका इकट्ठा करके चेक करके एक पेज पे वो पॉइंट्स लिखते जाएं जहां जहां पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आए हैं. हो सकता है 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास जो है उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएं जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को परेशान करते रहे हैं, तो फिर आप अपना वो लेक्चर जो है उन 10 पॉइंट्स पर सर्फ करेंगे और हर पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे. इससे ये होगा जिनको वो पॉइंट्स पहले से आते हैं वो मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, जिनको नहीं आते उनको आ जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा वो उनके इल्म में आ जाएंगे. तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के मेन 5 पॉइंट्स ये हैं. टीचिंग मेथोडोलॉजी पर हमने बात की जिसके 5 पॉइंट्स आप तक पहुंचाए गए. अब अगर गौर करें, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर. लिहाजा यहाँ बहुत अब डिटेल के साथ द रोल ऑफ अ टीचर पर बात की जाएगी ताकि हमें एहसास हो सके कि एक टीचर को क्या क्या करना है. सबसे पहले गौर किया जाए, टीचर का लफ्ज टीच से बना है. टीच का मतलब होता है टू टेल, टू शो, जाहिर करना और बताना. दो काम है, यानी उसने ज़बान पर भी बताना है और शो करके भी दिखाना है.
यहां पर एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी, यानी उसने एक्टिविटीज भी देनी है और अपनी जबान से आप तक एक पूरा लेसन भी पहुंचाना है। ये जो टीच का लफ्ज है, जो ओल्ड इंग्लिश थी हमारी, ओल्ड इंग्लिश जो कि हमारी सन 1100 तक जिसको आप कह सकते हैं जो इंग्लिश थी, उसमें ये टेक ऑन का लफ्ज था, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता, और जो आजकल टोकन के बिल्कुल मुतरादिफ लफ्ज है। टोकन एक निशानी को कहते हैं। तो यानी टीचिंग क्या है? एक निशानी है, एक ऐसा जहन पे असर है जो एक निशानी की तरह एक स्टूडेंट के जहन पे रहता है और सारी उम्र साथ चलता है। और ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज में, ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में बोली जाती थी। जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये ममालिक का मजमुआ जो है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता है। यहां पर जो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज थी उसमें जो ये लफ्ज था, ये था टीकन। टीकन का मतलब होता है साइन, इलामत, यानी ये एक इलामत है जो टीचर अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। हर हर्फ, हर लफ्ज एक इलामत है, हर हिंदसा एक इलामत है जिसके जरिए टीचर अपना लेसन स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। तो यूं टीच जो है आज हमारे सामने एक पूरे मुकम्मल लफ्ज की हैसियत से बना हुआ मौजूद है। और टीचर वो शख्स जो ये काम करता है, who tells, who shows, who gives signs and who gives tokens of knowledge। अब यहां पर बात की जाए सबसे पहले कि ऐसे टीचर का रोल क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं। इसमें नंबर 1 आता है केयरिंग। केयरिंग का मतलब होता है केयरफुल। अब एक टीचर केयरफुल कैसे हो, इसका नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब एक जो टीचर है उसका पहला काम बहुत ज्यादा एहतियात और गौर व फिक्र और तवज्जो से अपने स्टूडेंट्स की बात को सुनना है, और फिर एक ऐसा माहौल बनाना है कि स्टूडेंट्स उसकी बात को सुने। वो पैसिव लिसनर ना हो, किसी की बात सुन ली किसी की छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी, हर बच्चे की बात पे वो जवाब दे, उसको सुने, ताकि एक ओवरऑल इंटरेक्शन का माहौल पैदा हो और टीचर के साथ जो एक स्टूडेंट है वो ये फील करे दैट ही इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर। बट इट इज पॉसिबल only when a teacher will listen to the student carefully. If he doesn't pay attention, it means he will lose the class interest. Or number 2, concern with students' emotional and physical well-being. ये दूसरा मरहला है। एक तालिब इल्म सिर्फ आपसे हुरूफ सीखने नहीं आया, वो कुछ हिंद से सीखने नहीं आया, वो सिर्फ जमा और तफरीक सीखने नहीं आया, असल में वो एक पूरी इमोशनल पर्सनैलिटी के साथ आया है। वो एक अपनी फिजिकल वेल बीइंग और फिजिकल ग्रोथ के साथ आ रहा है। आपकी नजर इस पर भी होनी चाहिए। सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज नॉट एनफ, आपने उसके जज्बाती उम्र के एहसास को भी सामने रखना है। बहुत जज्बाती उम्र क्या कर सकती है, वो क्लास में ऐसा माहौल क्रिएट कर सकती है कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो नेवर हर्ट द स्टूडेंट्स, कभी उनको हर्ट करने का ना सोचें, उनको प्यार मोहब्बत के साथ अपने साथ जोड़िए। और आई एश्योर यू, हमारे स्टूडेंट्स को पागल नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर फ्रॉम द नाइस फैमिलीज। वो इसको फील करेंगे कि इफ द टीचर इज पेइंग रिस्पेक्ट, if the teacher is paying attention, so they will also pay attention. वो भी उसी तरह से इज्जत करेंगे। और नंबर 3, interest in students' life even outside the school. ये एक बड़ी अजीब बात है। बज़ाहिर तो एक टीचर, एक क्लासरूम और एक स्टूडेंट्स, ये 3 चीजें, लेकिन एक अच्छा टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू करता है, पूछता है आपकी हॉबीज क्या हैं, आप बाहर क्या करते हैं, आप फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में क्या करते हैं, लेट नाइट आप क्या काम करते हैं। ये सारी चीजें ये आउटसाइड द स्कूल है। क्यों? जस्ट टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स क्लोज टू यू। स्टूडेंट्स सिर्फ सुनना नहीं चाहते एक किताब की बात, वो अपनी बात भी सुनना चाहते हैं। तो आप उनकी बात सुनाइए सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी बात वो सुना सकें जो आप सुनाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन है सपोर्टिंग वार्म क्लाइमेट। एक माहौल है क्लास का,
اس کو سپورٹ کرنا ہے, ان میں ایکسائٹمنٹ موجود رہے, ان میں محسوس ہو کہ ہم نے ہر لمحہ کچھ سیکھنا ہے. بوریت بتانے دیجئے, ویری ٹف جاب, وہ کبھی نہیں سننا چاہتے, لیکن آپ نے ان کو سنانا ہے. سنب نہ کیجئے, چیخ چیخ کر مت بولیے, they will be confused, پریشان ہو جائیں گے. محبت سے اس ماحول کو قائم رکھیے جس میں وہ ہیں. اسکل کے بعد نیکسٹ اگلی جو چیز ہے وہ ہے فیئرنیس اینڈ رسپیکٹ. فیئرنیس اینڈ رسپیکٹ کا مطلب نمبر 1 رسپانس ٹو مس بہیویئر. کوئی بچہ, کوئی اسٹوڈنٹ اگر مس بہیو کر رہا ہے کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ, اب اس پر فوراً ایکشن لیجیے. ایکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈنڈے نکال لیں, کوئی ہتھوڑے نکال لیں. نو, آپ یہ احساس پیدا کریں گے he is present in the classroom and he knows who is doing what type of problem in the classroom. یہ آپ نے احساس دینا ہے. فوراً بھی اس بیہیو کو آپ بڑے طریقے سے ٹیکل کیجئے, اس پہ ایکشن لیجئے, اس سے پوچھ گچھ کیجئے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تاکہ نیکسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ جو ہے he must be very careful کہ اسے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے کلاس کا ماحول خراب ہو.